For today video ay mag-i-install tayo ng isang circuit breaker at isang splicing box, isang single switch at isang LED light. Bago tayo mag-install guys, siguraduhin nating nakapatay yung ating breaker. Testingin natin guys. Tingnan nyo guys, hindi siya umilaw. Pero pag in-on natin yan guys, iilaw yan. Yan guys, so kailangan safety first tayo bago tayo mag-wiring ay nakapatay yung ating mga circuit breaker. Off uli natin guys. Yan guys, patay na. Ngayon guys, naka-color coding tayo. Itong white para dito sa switch. Ito guys yung white. Ito yung line 1. Kung tawagin natin ay hot wire. Ito yung pinaka may power. At ito naman guys yung green. Ito naman yung neutral. Line 2 natin. Papunta ito dito sa ilaw natin. Tandaan nyo guys, itong line 1 papunta dito sa may switch natin. At itong line 2 papunta sa ilaw. Para di kayo malito guys. Laging tandaan yung hot wire papunta sa switch at yung line 2 ay papunta sa ilaw. At ito naman guys, itong green na to tsaka itong white na to, ito yung galing sa ilaw papunta dito sa switch. Yun ang tawag dun guys ay return. Yung return nitong ilaw papunta dito sa switch. Pakita ko sa inyo guys itong hot wire. On lang natin itong breaker. And guys, gagamit lang tayo ng test light. Tingnan nyo guys. And nakikita nyo guys. Pagka tinusok ko siya, umiilaw itong test light natin. Tapos sa kabila, pag tinusok natin, walang ilaw. Ibig sabihin guys, ito yung tinutukoy kong line 1. Ang line 1 natin, itong may power. Ibig sabihin, siya yung pupunta dito. Itong kulay puti na to, itatap natin siya dyan. Itong kulay puti na to ay pupunta dito sa switch. Huwag kayo malilito guys ha. Itong hot wire natin, itong hot wire ay papunta dito sa switch. At ito namang neutral natin na walang power, papunta dito sa ilaw. Yan, yung kulay green natin guys. Yan. Yan na magkasama. Yan. Tapos itong return na kulay puti, tsaka itong green, papunta yan dito sa switch. Tinatawag natin return. Ngayon, off na natin guys yung breaker. At i-wiring na natin. Gamit lang kayo guys ng Phillips screw pagluwag nitong mga tornilyo dito sa breaker. Yan guys, wiring na natin guys. Sure ball lang natin guys na naka-off yung breaker. Walang power guys. Yan. Kahit hawakan natin yan guys, walang power. Dahil naka-off yung breaker. Yan guys. Luwagan lang natin yan guys. Yan. Then, pasok lang natin tong breaker. Kung mapapansin nyo guys, yung breaker natin na adjust ko lang. Temporary lang kasi ito guys. Then natin kailangan fix kasi tatanggalin din natin. Yan guys. Lalagay nyo lang yan guys dyan. Yan. Pagka naipasok nyo na, yan, hikit nyo lang guys. Guys. Tapos guys ay gamit lang kayo ng wire stripper. Ito guys. Pambalat to guys ng wire para mas madali. Una natin babaltan guys itong
line 1, yung hot wire natin na papunta dito sa switch. Yan guys, oh. Ganyan lang gagawin nyo guys, oh. Papasok nyo lang siya dyan. Yan, papasok nyo tsaka nyo pipigain lang guys. Yan, balat na guys. Tapos hilain nyo na. Huwag kayong malilito guys. Yan. Simple lang guys ang pagbabalat. Tapos ibuwagag nyo lang guys yung wire. Tapos gamit lang kayo ng plies. Paikot-ikot nyo lang guys. Ayan guys, oh. Pagka alam nyo naikot nyo na, putulin nyo yung dulo. Tsaka nyo ganyan guys, yan, oh. Napakalinis guys, tingnan. Siguraduhin nyo guys na walang nakalabas na matulis, kasi pag tinape natin para hindi mabutas yung ating tape, gamit lang tayo guys ng electrical tape. Tapean natin guys. Simple lang guys ang pag tape. Yan, tapos i-fold nyo lang yung dulo tsaka tape uli guys para walang nakalabas na wire. Yan guys, tignan nyo guys, oh. Yung kulay puti papunta sa ating switch. Tago na natin guys para hindi kayo malito. Kunin natin yung tornilyo guys, mga gamit natin to. Takip natin mamaya. Yan guys yung line 1. Ang next natin guys yung line 2. Ito guys yung line 2. Yan. Papunta siya sa ating ilaw. Ito yan guys, oh. Ito tsaka ito. Kailangan yung line 2 natin papunta sa ilaw. Baltan natin to guys. Simple lang uli guys pagbabalat. Pigalan na ganyan. Pasok nyo lang tsaka piga. Tapos gamit lang kayo guys ng plies. Simple lang guys, oh. Yan guys, tapos paikot nyo lang guys. Kailangan guys pag nag-splice kayo, kailangan siguradong mahigpit tsaka hindi bibitaw yung gawa nyo guys para iwas loose connection. Putulin nyo lang guys yung dulo, yung sobra, tsaka nyo lang i-fold. Yan. Yan. Yan guys, oh. Napakagandang splice. Sureball na sureball yan guys, wala yung bitaw. Tape lang uli natin guys. Yan guys, oh. Simple lang guys pag tape, ganyan lang. Ikot-ikot nyo lang, tapos pasobrahan nyo sa dulo. Tapos yung dulo guys, ganyan gagawin nyo guys, itutupi nyo lang na ganyan, oh. Para sureball na walang wire na nakalabas. Tapos paikot nyo lang uli guys. Pagka alam nyo okay na guys, putulin nyo na, tapos yan. Okay na guys yung line 1, line 2 natin. Yan. Susunod natin guys na iwawiring. Ito guys, itong return. Galing sa ilaw, papunta sa ating switch. Ito yan guys, oh. Galing sa ilaw, papunta sa ating switch. Yan guys, huwag kayong malilito guys, ha. Panoorin nyo lang mabuti guys. Yan. Gamit lang uli kayo guys ng plies.
Tandaan nyo guys, pag nagwa-wiring kayo, lagi nyong i-safety first ang sarili nyo. Lagi naka-off yung lahat yung breaker. Para iwas aksidente. Yan guys. Putulin nyo lang guys. Tapos i-fold nyo lang uli yung dulo. Yan guys. Oh. Yan ang itsura nya guys pagkatapos. Tapan nyo lang uli guys. Yan. Tapos yung dulo, pasobrahan nyo. Tapos i-fold nyo lang uli. Tapos ikot uli. Yan guys, safety na yan guys. Yan, ulitin ko ulit guys. Yung line 1 natin, papunta sa ating switch. Yung line 2 natin, papunta sa ating ilaw. Yung return natin na puti, papunta sa ating switch. Yan guys. Sunod natin kakabit guys ay yung ating single switch. Yan guys. May 4 siyang butas guys, pero 2 lang ang kailangan natin dyan guys. Kasi 2 lang naman yung wire natin. Yan guys. Oh. Ang line 1 natin guys, dito natin ilalagay. May nakasulat yan guys dito na letter L. Tapos sa baba, neutral natin guys, line 2. Yung L guys, yun yung white natin guys. Ibig sabihin ng L, line 1 o hot wire. Ito guys yun oh. May makikita kayong letter L dyan. Baltan lang natin guys. Yan guys. Pag nabaltan nyo na guys na ganyan, ganyan lang kahaba yan guys. So, may pattern kasi dyan guys na ganyan lang kahaba yung ating pagbalat sa wire. Ayan guys, may pattern dito na nakalagay sa switch. Itong line 1 natin guys, lalagay natin dito sa switch na may nakalagay ng letter L. Ibig sabihin line 1 o live. Ayan guys, oh. Ganyan lang guys ang pagpasok. Itutusok nyo lang guys. Yan. Pag may narinig kayong lagitik guys, ibig sabihin nakalock na yan guys. Oh. Kahit hilain nyo yan guys, di matatanggal. Itong return naman natin guys. Itong return natin na galing dito sa may ilaw, eh dito natin ikakabit guys sa kabila. Sa neutral ay sa return. Yan guys, baltan lang ulit natin. Tapos ganyan guys. Yan. Yan guys, ganyan lang pagkabit ng switch. Yung line 1 natin dito sa kabila at yung return natin dito sa kabila. Kahit alin lang dyan guys, magkabaliktad man yan. Yan. Kahit itong white dito, itong green dito, okay lang yan guys kahit magkabaliktad. Yan guys, okay na. Baklasin lang natin guys yung takip. Madali lang yan guys, baklasin yan. Tapos ganyan lang guys. Oh. May tornilyo yan guys. Tornilyo nyo lang na ganyan. Gamit lang kayo guys ng Phillips screw para mas mabilis. Kabila naman guys. Ganyan lang guys, basic lang. Pagkatapos nyo guys i-screw itong takip na to, balik nyo lang guys. Kung nakikita nyo to guys, medyo makon guys yung camera, medyo malayo. So guys, lapit natin. Ayan guys, kung nakikita nyo yan guys, yan
dapat itong takip natin nakatapat din yan, nakasukat din yan guys, yan, oh. Huwag itong kabila kasi wala, di siya papasok guys, dapat yan nakaganyan, yan guys, oh. Oh, ganyan lang guys, basic lang ang pagpasok. O yan guys, pag tumunog na lumagitik na guys, nakapasok na yan guys. Yan guys, susunod naman natin guys itong ilaw natin guys. Ang i-install natin guys dyan ay ito guys, itong LED light. Wala kasi tayong receptacle na mahanap para ilagay dito tsaka ibumbilya. Pansamantalang ito muna ilalagay natin guys. Ito guys, ito nakasukat para dito sa Johnson box. Pero papailawin natin guys gamit lang ito. Yan guys. May dalawang wire lang din to guys. Putulin nyo lang guys itong dulong to. Yan para medyo madali magbalat. Tapos gamit lang kayo guys ng wire stripper. Yan guys, oh. Saglit lang yung baltang guys. Yan. Yo guys, itong wire stripper natin. Gamit tayo guys ng kutsilyo. Medyo maliliit kasi yung wire nito guys, yan. Kaya kailangan ingatan natin, baltan. Kasi malalagot. Yan guys. Medyo maliliit guys yung wire yan. Halos di makita guys, sobrang liit. Sinulit guys ang ang balat. Baltalan natin guys pareho. Yan, okay na guys, nabaltan na. Kaliliit guys ng balat niyan. Tapos guys, baltan na rin natin to. Yan. Parehas puti kasi guys, medyo malilito kayo guys kung alin dyan yung neutral tsaka line 1. Pero may nakasulat naman dyan guys, ayan, oh. Yan, line 1 tsaka neutral. Yung neutral natin guys, yun yung kulay green. Yan, ito guys yung green. Yan, yung neutral na yan guys, yan, oh. Yung letter N na yan, ibig sabihin ito yan guys, oh. Ito. Yan guys, itatap natin yan dito sa kulay green guys. Yan yung neutral natin na galing dito guys sa ating breaker. Guys, tap na natin guys. Medyo maliliit guys yung wire natin, kaya kailangan naka-ice yung pag-splice natin. Yan guys. Tapean na natin guys, kailangan sure ball lagi yung tape natin guys para hindi makawala, tsaka yung splice natin. Yan. Ito naman guys yung isa. Bubukan nyo lang yan guys, oh.
nyo lang ikot guys. Ikot-ikot nyo lang yan guys. Naputol guys. Medyo maliliit kasi yung ating wire. Kaya kailangan dahan-dahan lang. Gasin ulit guys yung wire. Pero safety naman yan guys. Di naman yan kaya naman yan ng wire natin. Guys, tapean na natin guys. Yan. Pasok lang natin dito guys. Yan. Hanapan natin ng anggulo na makakapasok. Pang kuwang kasi ito guys, pang kisame. Itong ilaw na to, LED light na to. Yan guys. Ito lang guys ang i-content natin para magkailaw tayo guys at wala tayong mahanap na receptacle tsaka bulb para sa receptacle. Yan guys, tapos na nating i-wiring guys. Saraduhan na natin to guys. Yan guys, wala akong makahanap ng tornilyo kaya ganito na lang muna guys. Yan. Yan guys, hindi na natin yung ating breaker guys. Yan. Taas na natin guys. Yan. Testerin natin guys kung may power na. Yan guys, makikita nyo may power na pero di pa nakailaw yung ating LED light kasi nakapatay pa yung ating switch. Ngayon guys, on natin guys yung switch. Yan guys, umilaw na guys. Off natin. I-on ko li guys. Basic lang guys. Off, on, off, on, off. Yan guys, sana may matutunan kayo guys sa aking pagbablog. Pa-like and share naman guys. Sana suportahan nyo yung aking channel na James RMTV. Maraming salamat. Bye guys.